Education, Government of India. National Council for Promotion of Urdu Language, Ministry of Education, Government of India जी, इसकी तरफ से ये प्रोग्राम 22 से 24 अगस्त 2025 को बापू टावर में मुनक़िद किया गया है। अभी हम लोग बापू टावर के अंदर जाएंगे और जो भी वहाँ प्रोग्राम हो रहा होगा उसकी वीडियो बनाएंगे हम, और फिर आपको हम अपने ब्लॉग में उसे दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत मंज़र बापू टावर के, ये बाहर जो इसका कैंपस है, कैंपस के अंदर जो ये हरियाली और बड़ा मेंटेन्ड है ये कैंपस, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग इसी कैंपस में हैं और बापू टावर के अंदर अब हम लोग एंट्री करेंगे जहां ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये देखिए मेन एंट्री, बापू टावर के अंदर दाखिल होने की ये मेन एंट्री है, मेन गेट। जहाँ तिरंगे में लिपटे बापू की देह को पुष्प वर्षा के साथ लाया जा रहा था। दुनिया भर के लोगों का शब्द राष्ट्रपिता भारत माता की जय और महात्मा गांधी के जयकारे से गूंज। बापू जी की मूर्ति देख सकते हैं आप, और इन्हीं के नाम पर इस टावर का नाम भी है बापू टावर। ये हम लोग लिफ्ट पर चढ़ गए हैं। ये हॉल है बापू टावर के अंदर, ये ऑडिटोरियम देख सकते हैं आप। ये नशा रूठने को है, यह आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मैं दुआ करता हूँ कि ये ना हो आखिरी सदी, बल्कि किताब से, कलम से ये रिश्ता हमेशा उस्तवार रहे और इसमें मजबूती आए। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे सदर की तरफ। हमारे दूसरे सदर हैं सेशन के जनाब कासिम खुर्शीद साहब। कासिम खुर्शीद साहब का तारुफ यह है कि वो बिहार ACRT से रिटायर हुए और अदब से उनकी बहुत ही गहरी वाबस्तगी है। 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। शायरी है, अफसाना है, तहक़ीक़ व तनक़ीद है और सहाफ़त है, ड्रामे हैं। तो यानी कि उनकी रिटायरमेंट के बाद और उसके बाद जितनी तरक्की हो रही है, ये अगर आप महसूस करें तो ये कोई एक दिन का किस्सा है नहीं। हम भूल जाते हैं और चैलेंजेस उस तौर पर नहीं हैं। तो उस वक्त जब पहली बार ये जिम्मेदारी हमको दी गई और शायद पहला प्रोड्यूसर मैं वहाँ का साइट का हुआ, तो हमारे पास जाहिर है कि बहुत जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब इस कदर जुड़े हुए हैं, इस कदर जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोग। और यही वजह है कि उनकी जो दिलचस्पी है इसमें, और सही बात है कि ये मुस्तकबिल है, ये जिस टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है। तो आज के ये इस मौजू का जो इंतखाब किया गया है वही जो है वो इनकलाब का ज़ामिन है। जो पर्चा है AI को लेकर के, तो उसमें एक खूबी हमें ज़्यादा नज़र आई, और वो ये नज़र आई कि वो वेल रिसर्च, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहक़ीक़ की है। और तहक़ीक़ के बाद उन्होंने कई ऐसी किताबों का जिक्र किया है जो आज से 30 साल पहले और 40 बरस पहले लिखी गई AI को लेकर के, या उसके हवाले से जो गुफ्तगू की गई है। तो इस एतबार से आपको उस पर्चे की बड़ी अहमियत हम समझते हैं कि हमें नज़र आई। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इनका जो पर्चा रहा उसमें एक खूबी और भी है कि उसमें बहस बहुत हो सकती है, और जो हमारे नए मुहक्किक हैं या जो हमारी नई नस्ल के लोग हैं उन लोगों को कम से कम इस पर्चे से ज़रूर इस्तेफादा करना चाहिए। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का,
کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے یاد کیا. آج جو یہاں پر مقالہ پڑھا گیا اس میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ساری باتیں بتائی اور کافی کچھ ان سے ہم لوگوں کو معلومات حاصل ہوا. اس لیے ایسے لگتا ہے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل لائبریری، ڈیجیٹل کتابوں کا سہارا لینے میں آسانیاں ہوتی ہیں. ایسے حالات میں ڈیجیٹل لائبریری کی اہمیت بڑھی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. کتابوں کے بارے میں گلزار صاحب کی نظم کا حصہ ہے. گلزار صاحب کہتے ہیں جاڑے کے موسم میں لحاف میں یا کمبل اوڑھ کر کتابوں کا مطالعہ کرنا، گرمی کی شام یا رات کو کھلے چھت پر دھیمی روشنی میں کتابیں پڑھنا، یہ خوبصورت لمحات فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ای میل، تھریڈس ایپ وغیرہ موجود ہیں. اپنی پسندیدہ ٹاپک کو کتابوں کے بجائے ان ایپس کے ذریعہ کھوج. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں. آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو اشرف علی بستری کا سلام و آداب. باتیں تو تقریباً مقالوں میں آ چکی ہیں اور دو لوگوں نے بات کر لی ہے. میں کیا بات بتاؤں، بہرحال کچھ ضرور بات کروں گا اور کچھ تو باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے اور حسنین صاحب کی گفتگو سے وہ بات کروں گا. میں ابھی جب سن رہا تھا تو ڈاکٹر مظہر حسنین صاحب نے اپنی جو گفتگو کی، حالانکہ وہ مقالہ بڑا لے کر آئے تھے. کے لیے جناب ارشد فیروز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ارشد فیروز صاحب کی شخصیت بڑی متحرک ہے، بڑی ڈائنامک ہے. انہوں نے گورنمنٹ اردو لائبریری کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو وہاں پر علمی فضا، علمی ماحول رچتی ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ اردو لائبریری بہت چھوٹی تھی، وہ ان کی کوشش کی وجہ سے، ان کی جدوجہد کی وجہ سے اب وہ 5 منزلہ ایک بڑی عمارت ہمارے سامنے ہے جو فلی اے سی ہے، جہاں کتابیں ہیں، جہاں بیٹھ کر پڑھنے کے سامان ہیں. تو یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. وہ اسی سے کاندھے ملانے کے لیے اردو کی نایاب کتابوں کو منظر عام پر لانا ہوگا، کیونکہ بھارت میں لاتعداد زبانیں موجود ہیں جو کہ لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہے، لیکن ہندی، انگریزی اور اردو ایسی زبان ہے جو کہ صوبائی زبانیں ہو سکتی ہیں، کسی خاص ضلع کی زبان ہو سکتی ہے. اب انہوں نے گلزار کی ایک نظم پڑھی تھی کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشے سے. تو یہ سائنسی عہد ہے اور سوشل میڈیا سے پھول جھڑتے ہیں. وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. جناب قاسم خورشید صاحب. بہت شکریہ آپ کا. اور آج کی جو بہت ہی معیاری تعلیم تک مساوی رسائی کے لیے ایک تکنیکی حل کے طور پر اپنے آغاز کے ساتھ AI ترجمہ ٹولز کا مجموعی تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں امواج مواصلات اور معلومات کی ترسیل کے متوقع اثرات سے ہم آہنگ ہو. اب جبکہ مشینی ترجمے کے لیے بازار میں مصنوعی ذہانت. حسنین صاحب، پہلے سیشن کے آخر میں ڈائریکٹر صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو مقالہ یہاں پڑھیں گے وہ مقالے کی تلخیص، مکمل مقالہ یہاں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وقت کی تنگی ہے، اسی کم وقت میں سب کو اپنی بات رکھنی ہے. تو مقالے کی تلخیص یا مقالے کا خلاصہ پیش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کے اندر اپنی بات آپ پوری کریں گے. حسنین نے جو مصنوعی ذہانت اور AI کا خاص طور سے انہوں نے ذکر کیا، اور جو سوشل میڈیا اور فیس بک اور جو دوسرے ذرائع ہیں ان سب کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ترقی یافتہ ہندوستان مشن کے تناظر میں پچھلے 100 برسوں میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی پچھلے 25 برسوں میں کی ہے، اور ہمارے رہنے سہنے، سوچنے سمجھنے کے طور طریقوں کو بدل اب ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، اور ہمیں بھی اس جانب سنجیدگی سے توجہ دینی ہوگی. اب وہی ادب زندہ رہے گا جو جدید ٹیکنالوجی کی تلاش کی تو اندازہ ہوا کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو سے کہیں آگے فارسی اور عربی ہیں. کئی ایسے موضوعات ہیں جن پر اردو میں کوئی معلومات نہیں ملتی، جبکہ فارسی اور عربی، یہاں تک کہ پنجابی اور پشتو میں معلومات مل جاتی ہیں. تو تکنیک کا کثرت سے استعمال کس لوگ واٹس ایپ، انسٹاگرام یا ٹویٹر پر اپنے اسٹیٹس میں آداب سلام یا ہیلو کر کے دفتر جانے کی تیاری ہوتی ہے، اور ناشتے کی ٹیبل پر ہے مصنوعی ذہانت اور ترجمہ، مسائل اور امکانات. وقفہ ہے، ہم جائے کے بعد فوراً آئیں گے. شکریہ. سے اس کی ترقی کا دائرہ، اس کی رسائی کا دائرہ، اس کی وسعت کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. محترم کی اجازت سے
मेरा मौजूद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्योंकि मैंने बात लिख ली है, जो कि मौजूद में सही के पहलुओं को साथ जोड़कर इसे सही तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। अगर ये सही मानों में नाफिज हो तो आने वाला भारत एक ऐसा मुल्क होगा जो तालीम, हुनर और इक़्तिदार में। डॉक्टर साहब, मैं शुरकाए बहस के तौर पर सबसे पहले डॉक्टर एहतशामुल हक साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएं। 5 मिनट का वक्त मुख्तस किया गया है, 5 मिनट में अपनी बात रखें। डॉक्टर एहतशामुल हक दानिश्वर हैं, उनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। मुल्क के अखबारात और रसायल में उनके मज़ामीन और कॉलम शाये होते रहते हैं, ख़ास तौर पर उर्दू। मैं कोशिश करूं, मेरे जो दोस्त हैं गज़नफर साहब, मैं उनको मदऊ करना चाहूँगा क्योंकि उनकी फ़्लाइट है, लिहाजा ये बेहतर है कि वो हम एक दूसरे को पढ़ते रहें मुख्तलिफ रसाइल में बग़ैर शनासाई के। लेकिन अब कुछ सालों से हमारी बहुत अच्छी हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम आखिर तक रुकते और आखिर में मैं अपना पर्चा पढ़ता किसी इजलास में। इस उन्वान को 2 तरह से समझा जा सकता है। एक ये कि उर्दू ज़बान में लिखी गई उन अफसानवी तख्लीक़ात की निशानदेही की जाए जिन मकाला निगारान और ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले कौंसिल के डायरेक्टर जनाब शम्स इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ है कि उसने एक ऐसे मौजू पर सियासी और इख्तलाफी नज़रियाती इख्तलाफ किताब हो तो उसमें इंसानी अक़दार, सिनफ़ी मसावात और हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त जैसे मौज़ूआत पर भी नए ख़ास पैमाना होता है जिसके मख़सूस दायरे में रह कर ही मौज़ूआत मुंतख़ब किए जाते हैं। निसाबों से परे हट कर देखें तो उर्दू में अदब अतफ़ाल के ताल्लुक़ से तीसरी जमात के बच्चों के लिए तख्लीक़ात तैयार करते वक्त बच्चों के ऐसे मासूम जज्बात का ख्याल रखना नहीं, तरह तरह के खिलौने, कीड़े मकोड़े, फूल पत्ते, खूबसूरत तितलियां और मछलियां, हरे भरे दरख्त और वक्त कम है, वक्त का ख्याल रखें क्योंकि इसके बाद शुरकाए बहस भी इस मौजू के हवाले से बात करेंगे, फिर उसके बाद सदारती खुतबा भी होगा। सलाहियत, तनकीदी सोच और ज़बान की फ़ितरी ताकत को तस्लीम करते हुए मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान में इब्तदाई तालीम को तरजीह दी है। उर्दू भारत की एक अहम ज़बान और मुश्तरका तहज़ीब का परचम है, इस तख्लीक से भी है। जब हम 2047 की तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं तो एक ऐसे हिंदुस्तान की तस्वर करते हैं जो चमन वगैरह के नाम से भी वतन का जिक्र खैर होता है। कहीं सारे जहां से अच्छा को अपने वतन को गुलसितां से ताबीर किया जाता है तो कहीं अब हुब्बुल वतनी से मुतल्लिक़ तालीम व तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करे। उर्दू अदब में हुब्बुल वतनी का हवाला शुहदाए वतन और मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों के साथ एहतमाम सहरोज़ा सेमिनार उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल विकसित भारत 2020 के तनाजुर में के दूसरे